ঘুরে ঘুরে অঞ্চল ওঠা করিয়া ওঠা করিয়া मतलब घर गई छे मैं बाबू मंदिर गई छे रोज चाय देर कोई ना कोई छोटे लड़का के नहीं मना करबा मंदिर के नहीं आबू इसे के न छे हमर बाबा एरिया सब जगह रहो छे कोई कानी जगह जे তুমি मंदिर ভিতরে কান হবু हाय তোমার মন্ডলী ভিতরে হবু তুমি শুনলে পারনি না শান্তা কাকা ওই মামা গো ও কারা কারা আমি ছবি কহুছিল হেতো নাই জানি পারলো নাই নেই কা বাবা না কানা লাগছিল এটা তো কই